lain dan murid-murid sekalian. So saya Triling dari E1 Technology. So bersama dengan saya dekat sini ialah rakan saya Mr. Leong dengan Mr. Jerry. Okay. So untuk hari ini saya akan explain sikit berkenaan set, okay, yang dibekalkan kepada sekolah. Lepas tu Mr. Leong dengan Mr. Jerry akan membentangkan berkenaan dengan StreamYard. So semasa explanation nanti, so kalau cikgu-cikgu atau murid-murid ada soalan berkenaan dengan StreamYard, you boleh buat type dekat chat room ataupun boleh on you punya audio untuk buat pertanyaan. Okay. So sebelum kita start untuk StreamYard, okay, sebenarnya apa yang you tengok dekat sini ialah alat-alat yang sudah dibekalkan sekolah. Okay. So antaranya termasuk yang Green Studio ni, green screen, okay, 2 meter kali 2 meter, ada 2 set. Okay. Lepas tu kita ada satu softbox Lightning, okay, Lightning equipment. Lepas tu ada satu set kamera yang you all nampak dekat sini, satu USB PDZ camera, okay. Lepas tu dengan satu tripod, okay, tripod. Okay. So hari ini pemasangan lighting box dengan Green Studio sudah dipasangkan dekat PSS. So hari ini saya just nak bagi tahu cikgu-cikgu dengan murid macam mana kita nak pakai untuk kamera ni. Okay. Sebenarnya nak pakai kamera ni pun senang saja. Okay, kamera ni datang dengan satu USB cable, USB 3.0 punya cable. So apa yang you perlu hanya sambung ke you punya laptop, plug in ke USB. Lepas tu kamera ni perlu power. Lepas tu dia ada satu remote control. Okay, so itulah sekarang ni yang you nampak dekat sini, kamera dekat sini, okay, belum on lagi. Kalau you nak on kamera ni, cikgu-cikgu atau murid-murid kena tekan butang dekat remote control ni yang show power. So bila you sudah tekan butang, kamera ni dia akan turn on, lepas tu dia akan pusing sendiri macam yang you sekarang ni nampak ni. Dia akan pusing, lepas tu dia akan nampak satu lampu hijau dekat sini. So bermaksud kamera ini sudah ready, berfungsi. So inilah cara kita pasang turn on camera. Lepas tu dekat you punya Google Meet ataupun dengan StreamYard, you just pilih video source ni ke USB PDZ camera. Ini cara macam mana nak turn on camera ni. Satu lagi, sebagai peringatan, kalau cikgu-cikgu dengan murid-murid lepas pakai kamera ni, jangan lupa untuk shut down or turn off. That means lepas you pakai kamera ni, bila siap pakai, sama juga turn on power button ni, bila you tekan turn on, turn off, dia automatically dia akan pusing satu round macam ni. Okay, so means ini sudah turn off dan you boleh tutup power, lepas tu terus simpan, okay, untuk yang kamera ni. So inilah cara, okay, kita turn on dengan turn off kamera ni. Okay. Lepas tu satu lagi untuk yang you punya lighting box, okay, kita sudah pasang. So dekat sebelah sini, okay, kita ada satu remote. So bila on, dia buka macam tu. So you boleh adjust, okay, you punya softbox tu, sini ada dia punya adjustment tu. Lepas tu kalau nak tutup, okay, just off sahaja. Okay, inilah dua alat, okay, yang perlu cikgu-cikgu dengan murid-murid ambil perhatian untuk yang sesi intro ni. Okay, so ada soalan ke tidak? Okay, so tak ada, okay, faham. Okay, faham lah, senang je. Okay, so okay, itu sahaja dari segi introduction untuk alat-alat. So nanti saya akan bagi sesi ni untuk Encik Leong, so untuk membentangkan berkenaan dengan StreamYard. Okay, so terima kasih. So saya akan off camera sekejap. Okay, salam sejahtera. Okay, so kita move on kepada step untuk pakai StreamYard. Okay, so hari ini I Leong, so I akan start briefing untuk cara memakaikan StreamYard ni dengan dia punya fungsi-fungsi.
Okay, so sekarang ni kalau you tengok I punya share screen. Okay, so first thing first tu, okay, kita kena pergi StreamYard. Okay, StreamYard.com yang ni adalah platform untuk kita buat siaran langsung ataupun live. Okay, kepada yang lebih common tu ialah dekat YouTube. Okay, okay, so sebelum kita start, kita perlu buat registration, okay? Kita kena buat registration untuk buat account untuk StreamYard ni. So biasanya kalau misalnya kalau sekolah kita ada tetapkan satu YouTube channel di mana kita buat secara langsung. So yang kena register dia punya email dulu. Lepas tu kena enable dia punya YouTube broadcast feature sebelum kita dapat pakai software StreamYard ni. Okay, so yang software ni buat pakai secara online. Okay, so misalnya kalau kita sudah register, okay, satu email. Okay, so sebelum kita nak login tu dia pakai ID tu, pakai email untuk login. So dekat sini kita tekan get login code dulu. Okay, so dia akan satu message, dia akan tunjuk satu login code, ada 6 digit login code sudah send kepada email anda. So dekat sampel ni, dalam sesi ni akan pakai kita punya. Okay, so the login code ni dia akan keluar dekat sini. Okay, so yang ni login code yang baru 141570. So kita copy code ni, lepas tu kita paste ke sini. Okay, lepas tu kita tekan login. Okay, so yang ni adalah dia punya first interface. Okay, di mana kita akan buat setting. Okay, so sebelum kita start, kita perlu set satu destinasi. Okay, destination kat sini. Okay, destination kat sini. So, I akan tunjuk dia punya cara untuk tambah satu YouTube channel. Okay, so dekat sini kita nampak kat sini sudah preset satu YouTube channel di mana ialah YouTube. Okay, Iwan Teknologi punya. Okay, so misalnya kalau I nak tambah satu destinasi, I add a destination. Okay, lepas tu I tekan YouTube channel. Okay, so dekat sini user baru kita kena pilih satu, okay, email account. Okay, email account yang you nak register untuk StreamYard. Okay, so dekat dalam sampel ni I akan pakai Iwan Teknologi punya YouTube. Okay, lepas tu kita kena allow, kita kena sign in pakai email punya ID, password, lepas tu bagi permission. Okay, allow. Untuk StreamYard ni dia ada satu destinasi untuk kita buat secara langsung. Okay, so lepas kita set dia akan keluar dekat sini. So yang ni dia akan di satu channel yang biasanya kita pakai untuk buat live. Okay, so lepas ni kita pergi broadcast. Okay, broadcast. Sebelum kita start satu live, kita kena ada satu podcast dulu. We create, okay, a broadcast. Then kita pergi new broadcast, okay. New broadcast, lepas tu dekat sini dia ada destinasi dia, okay. So kita boleh tambah berapa destinasi dekat sini, tapi biasanya kita fix, okay, fix dekat satu YouTube channel misalnya. Okay, so dekat sini kita title. Title ni ialah okay, nama untuk live ni. Misalnya I letak okay. Okay, I letak satu training punya nama sebagai satu example. Okay, so dekat sini privacy ni kita boleh set secara public. Okay, public maksudnya sesiapa dekat internet, okay, dia akan boleh nampak, okay, aktiviti yang telah jalan dekat YouTube channel ini. Okay, so untuk sampel ni I buat unlisted dulu. Okay, unlisted maksudnya yang ni ialah private punya, okay, private punya live.
So lepas kita buat live broadcast dekat YouTube, okay, kita perlu share YouTube punya link dengan kita punya rakan-rakan, okay, supaya membolehkan mereka view, okay, secara langsung ni, okay. Okay, so dua setting ni, lepas tu kita tekan create broadcast. Okay, so lepas kita masuk StreamYard ni, okay, kita akan nampak, okay, dia punya interface untuk tengok view dulu, okay. So dekat sini kita boleh buat berapa editing kat sini. So kita boleh letak kita punya display nama, okay. So misalnya saya sebagai host, okay, letak satu display nama Iwan host dekat sini. Okay, lepas tu kita boleh check, okay, kamera dengan mic punya setting. Okay, so dekat sini kita perlu buat satu setting adjustment dekat sini. Okay, kalau kita tekan masuk cam ataupun okay, mic, cam dengan mic dekat sini. Okay, so kalau kita pasang satu USB camera, okay, yang PDZ yang tadi Miss Trading show tadi kan. So dekat sini kita perlu tukar dia punya source dulu, okay. So dalam sampel ni kita nampak ini webcam punya kan. So kalau kita pasang kita punya kamera, so kita kena tukar ni jadi USB punya PDZ camera dulu. Okay, sebelum kita start kita punya live, okay. So kalau kita tekan advanced resolution dekat sini, dia akan keluar satu camera resolution. Okay, so dekat sini kita tu boleh adjust kalau kita perlukan dia quality dia lebih okay. Okay, sikit kita pilih high definition 720, okay. So bagi live stream ni dia punya image ataupun video lebih jelas sikit. Okay, so setting yang kedua kita pergi green screen ni. Okay, green screen ni kita, okay, so sebelum I start dulu, okay, I tekan none. Okay, yang ni yang default punya setting ni ialah tak ada virtual background, okay. So dekat sini kita boleh nampak kita punya kamera belakang sini, kita ada satu layar hijau, okay, kita panggil green screen kat sini. So dekat sini kita ada satu upload background, okay. So kita boleh buat satu customization ataupun editing mengikut keperluan kita. Okay, so dekat sini kita sebagai satu sampel kita sudah upload satu Iwan punya virtual background dekat sini. So kita tekan dekat sini untuk prepare kita punya view dekat sini. Okay, so dekat bawah sini fade ni tak boleh adjust, dia automatic secara dia akan set dekat tengah-tengah. So backdrop color dekat sini yang default kita pilih green. Okay, green. So kita pakai green screen. Okay, so lepas kita sudah set dengan ready, kita punya kamera dengan virtual background semua tu. Okay, so dekat sini kita boleh enter studio. Okay, lepas kita enter studio, yang ni ialah dia punya main interface dekat StreamYard. Okay, so dekat area sini kita nampak kita punya live punya title dekat atas, kiri atas ni. Okay, SMK Pekan Nanas Training. Okay, so lepas tu dekat bawah kiri ni. Bawah kiri ni kita nampak ada satu screen kan, Iwan host dekat sini. So sebelum kita boleh start, kita kena add, okay, kamera ni, pergi stream dulu, okay. So kita navigate kita punya mouse dekat bawah sini, dia akan add to stream. So yang live punya kamera dia akan tunjuk dekat preview window dekat sini. Okay, yang dekat besar ni. So yang ni yang first kita punya setup, okay. Kita punya live setup dah ready semua tu. Then, okay, kita akan pergi go live. Go live punya button dia dekat paling atas kanan atas ni. Okay, tekan go live dekat sini, kita tekan sekali. Okay, kita tekan sekali dia akan satu message akan keluar lagi. Ready to go live, yang ini untuk buat confirmation. Okay, kita tekan go live kali kedua. Okay, so dia akan sini, dia akan tunjuk satu live punya countdown video. Okay, dia punya timer dekat sini. Dekat preview Windows ke sini, dia akan tunjuk live punya masa, dia akan counting. Okay, so dekat sini, maksudnya kita sudah live. Okay, so apa yang aktiviti yang dijalankan di depan kamera ni, semua dia akan secara langsung. Okay, so sebagai satu contoh, okay, macam mana kita nak share
YouTube link ni, okay, di mana live ni tengah jalan. Kita pergi dekat sebelah end broadcast ni. Okay, dekat sini dia nampak satu YouTube yang icon dekat dengan you punya channel dekat kanan atas ni. Kita tekan sini, okay, dia akan nampak dia punya status. Okay, dia status tu di your live, okay, tengah live. Lepas tu dekat sini dia ada satu pilihan di mana dia akan tunjuk view on YouTube. Kita tekan dekat situ. Okay, dia akan bawa you pergi YouTube punya link tu, okay. Dekat sini kita tekan continue to YouTube. Dan okay, so yang ni ialah YouTube punya link di mana YouTube live tengah jalan, okay, dalam sesi sekarang ni. Okay, so yang dekat sini you nampak dia punya link dekat sini kan. So kita copy, misalnya kita nak share kepada student ataupun guru-guru, cikgu-cikgu yang untuk view kan. So dekat sini misalnya saya akan send dekat Google Meet dekat sini. So YouTube punya link dekat sini. Okay, so rakan-rakan sekalian tu boleh tekan link dekat sini, lepas tu you boleh review dekat YouTube, okay, dengan live yang sekarang ni, yang siaran langsung yang tengah jalan dekat sini. Okay, so sampai sini adalah basic punya step. Okay, kita dah buat live dengan pakai StreamYard. Okay, so lepas kita live, kita pergi YouTube tengok dia punya effect, kita copy link dengan share dengan semua kita punya audience. Okay, so lepas live ni sudah tamat, okay, kita nak tutup, kita pergi dekat sini paling atas, okay, kanan atas ni dia nampak satu end broadcast, okay, end broadcast kita tekan sekali, lepas tu kita tekan sekali lagi untuk buat confirmation untuk end broadcast ni, okay, 2 kali, okay, lepas tu dia ada satu window dia akan keluar, okay, dia tunjuk the broadcast has ended, okay, yang ni boleh tutup. Okay, so sampai sini you nampak dia punya preview window dekat kiri atas ni dia ended, okay, ended dengan masa dia tu ada timer dia 2 minit 55 saat. Okay, so sampai sini ini adalah satu basic step untuk buat live secara langsung dengan tamatkan live sesi ini. Okay, so sampai sini ialah yang paling basic, okay, yang kena tahu dulu lah. So sampai sini kalau ada apa soalan yang nak tanya. Encik Jerry, saya ada soalan. Okay. Nak kalau pasal wallpaper tadi ataupun background tu, dia mirror tak? Maksudnya dia akan nampak terbalik tak kalau kita apply dekat green screen tu? Okay, kalau dekat sini dia nampak ialah yang normal punya tu, dia tak terbalik. Oh, okay, faham. Kemudian kalau kita live, boleh tak kalau dekat StreamYard ni kita buat serentak? Contohnya dekat YouTube, Facebook, Twitter ke sebagainya, kita live serentak sekali 3 account tu. Okay, yang ni actually dia lebih kepada dia punya internet punya bandwidth. Okay, so yang dalam StreamYard ni dia secara basic dia punya requirement tu dia pun agak heavy dekat internet bandwidth jugalah. So biasanya sebab streaming ni tu biasanya kita buat dekat YouTube, okay, lebih sesuai sikit sebab YouTube tu dia lebih smooth sikit lah. Kalau buat serentak bukan tak boleh lah, tapi kena test dulu lah dengan dia dengan internet kena laju, stable dengan laju. Okay, Mr. Cherry, saya nak tanya satu soalan. Okay. Sekiranya saya ada tetamu jemputan di lokasi lain lah. So macam mana saya nak setting supaya dia punya view zoom kepada tetamu di lokasi lain? Okay, so dekat sini kita ada satu fungsi dekat StreamYard ni kan. Dekat sini dia ada satu invite. Okay, kita pergi tengok interface ni dekat bawah.
dia ada satu toolbar dekat bawah sini kan. Okay, so dekat sini dia ada satu invite via butang, kita tekan sekali. Okay, so dia akan generate satu link untuk invite guest untuk jadi sebagai co-host, okay, ataupun okay rakan host. Okay, copy link ni. Okay, I copy link ni, lepas tu I share dekat I punya dekat group sana, lepas tu I boleh minta I punya rakan join sekali. Okay, I tunjuk sekali. Tetamu tersebut mesti ada StreamYard jugalah. Betul tak, Mr. Ya, Jerry? betul. Ada pun boleh, kalau tak ada pun dia boleh terus pakai link ni untuk join. Okay, so tapi link ni kan kita join, kita galakkan kita punya tetamu tu dia pakai laptop. Okay, dia pakai laptop sebab dialah link ni dia join secara browser based. So lebih senang kita operate dekat laptop. Okay, so kalau dekat handphone ke tablet tu mungkin dia punya screen tu kecil sikit. Okay, so misalnya I kena buat broadcast lagi. Okay, lepas tu I invite. Okay, I invite sekali. Okay, so I invite Jerry to join in as an invite guest. So I send the link. Okay, so let's see here. Kalau kita tengok sini, lepas I share punya link dekat I punya rakan Jerry dekat sini, kita nampak dekat bawah sini dia akan keluar. Okay, dekat handphone. Okay, ini sebagai sampel lah, kita add to stream. Okay, so dengan cara ni kita invite satu co-host, okay, untuk join sekali untuk kita buat live sekali, okay, secara dua destinasi yang berlainan. So, maksimum berapa tetamu boleh sekali di-invite dalam screen? On the screen dia maksimum 6. Okay, tapi standby dia ada boleh 10 lah. Okay, 10 host. Okay, ataupun kita panggil. So, Mr. Leong, kalau share screen, kuasa share screen hanya pada kita atau tetamu pun boleh share screen mereka? Tetamu pun boleh. Okay, so misalnya, tak, dia kena share screen tu, fungsi tu kita nak pakai dekat laptop, okay? Dalam laptop aja. Kalau handphone dengan tablet tu dia tak dapat share screen. Kalau kita nak share buku ke presentation ke, boleh tunjukkan cara dia tak? Okay. Misalnya, okay, kita tengah host sekarang ni. Lepas tu, I nak share satu video ataupun PowerPoint. Okay, so dekat sini, dia bawa menu ni. Dekat bawah ni ada toolbar, dia satu share. Okay, kita tekan. Dia ada fungsi share video file ataupun share screen. Okay, so kalau kita nak share screen, misalnya, kita perlukan kita punya PowerPoint, okay, ataupun dokumen ataupun gambar, kita kena biar dia buka dekat belakang background sini, okay, kita tak boleh minimize, kita kena maximize screen yang nak kita share ni dulu, okay, so kita maximize screen ni, lepas tu kita tekan pergi Google Chrome ni kan, kita navigate balik pergi StreamYard, lepas tu kita tekan share screen.
Okay, so kalau kita share screen, kita share satu, okay, dia share screen lebih kurang macam Google Meet. Okay, kita share satu window. Okay, so kita dekat sini, kita boleh nampak ada Google Chrome punya window dengan satu PowerPoint punya window. Kita pilih PowerPoint punya window, lepas tu kita tekan share. Okay, so masa kita share macam ni, kita akan nampak you tak boleh tutup. Okay, you tak boleh minimize PowerPoint ni. So masa you share tu, you kena navigate dekat sini lah. Kalau you nak control you punya PowerPoint. Okay, you control macam ni. Lepas tu kalau kita nak balik pergi navigate, kita punya stream yang punya setting, kita pergi Google Chrome punya tab dekat sini, kita hover pergi balik. Hover balik kita punya stream yang punya interface dekat sini. Okay. So dekat sini, kalau kita share screen dia nampak macam ni. Dia layout dia akan jadi, kamera dia akan jadi kecil dekat kiri. Lepas konten dia besar dekat sebelah kanan sini. So, in a way, the screen is Okay, so dia macam ni. Kalau untuk share screen ni, dia ada satu message lah dari StreamYard. So kalau you punya laptop ataupun PC, you boleh sambung dua monitor. Okay, so dua monitor tu lebih senang kalau you nak control lah. So misalnya dekat you punya laptop, main screen ni, you control interface StreamYard dekat sini. Lepas tu you extend satu monitor, di mana you punya PowerPoint dia tunjuk dekat sebelah monitor yang kedua. Okay, so ini cara untuk share screen. Kalau pengguna lain yang kita invite tu, boleh tak dia share screen juga? Boleh. Kalau dia pakai laptop, dia pun boleh share screen juga. Yang ni cuma limitasi dia cuma dekat kalau dia pakai handphone dengan tablet, dia tak dapat share screen. Okay, so sebab dia link tu you share, kalau you buka dekat handphone dengan laptop, handphone dengan tablet, yang ni dia fungsi share screen tu dia tak ada. Okay, so sampai sini lebih kurang dia punya, okay, berapa fungsi yang biasanya pakai lah dekat sini. Okay, so I akan sambung dengan fungsi-fungsi yang lain. Okay, dia macam feature-features yang lain. Okay, yang dekat bawah, okay, kalau kita tengok StreamYard punya interface dekat sebelah kanan sini. Okay, so kanan sini dia yang first, yang kanan atas tu ialah comment. Okay, so kalau comment, ya maksudnya dia akan link dia punya YouTube, okay, channel punya private punya chat, dia akan synchronize, dia akan tunjuk dekat StreamYard sini juga. Okay, so kalau you ada buka live chat dekat YouTube punya channel masa you buat secara langsung. Okay, so kalau tak ada dia tak ada tunjuk. Okay, so ini ialah dua hal. So you dari YouTube punya chat dia akan sync keluar dekat StreamYard juga, ataupun StreamYard punya chat dia akan keluar dekat YouTube juga. Okay, so I pergi fungsi yang kedua iaitu banner. Okay, dekat banner dekat sini. Okay, so banner fungsi ni dia kita akan lebih banyak pakai. Okay, so banner maksudnya kita akan tunjuk satu subtitle. Okay, subtitle ataupun satu running text masa kita buat live. Okay, so misalnya kalau I tekan show satu sampel punya banner, okay, so banner dia akan keluar, dia satu subtitle dekat sini. Okay, so misalnya kalau you punya program ada tajuk, okay, ataupun sesiapa VIP punya guest yang dia akan join sekali untuk buat secara langsung ni, so kita boleh set, okay, kita boleh type siap dulu sebelum kita nak show. Okay, so misalnya ni sampai waktu VIP dia akan keluar. Lepas tu you boleh tekan yang ni, you boleh tulis dia punya nama, okay, dia punya jawatan ataupun dia punya organisasi tu. Okay, so dekat sini kalau kita create satu banner, okay, kalau banner dia text, okay, dia text subtitle ada dua jenis. Satu ialah jenis yang tak bergerak, okay, macam tadi yang saya tunjuk tu. Okay, so kalau kita nak dia punya
teks bergerak tunjuk masa kita live. So dekat sini kita nampak dia ada satu scroll across bottom ticker, okay. So bawah teks ni dia ada option ni, kita kena tick dia dulu, okay. Lepas tu add a banner, okay. So dia akan keluar dekat sini kalau standby, okay. So semua ni dia akan satu preset, okay. Sudah preset. So kalau kita nak tunjuk, kita tekan show, okay, dia akan keluar. Okay, so ticker maksudnya teks yang berjalan dekat bawah, paling bawah punya screen, okay. So tempat ni dia sudah fix. So kalau kita tekan macam ni, dia akan dia sentiasa tunjuk dengan teks bergerak dekat bawah. Okay, so YouTube pun boleh nampak dia punya, okay, dia punya teks jalan macam tu. Lepas tu subtitle ni kalau you tekan, dia akan keluar dekat atas sini. Okay, so yang ni ialah dia tak bergerak, okay. Kita tekan hide, lepas tu tekan hide. Okay, so ini cara pakai banners, okay, iaitu subtitle ataupun teks berjalan ke bawah, okay. So, okay, kita move on pergi brand. Okay, so fungsi dekat yang kanan dia tu box ni, okay, brand maksudnya dekat sini kita boleh tukar kita punya warna, okay. Kita sikit di design lah kalau kita nak, okay. So misalnya tukar warna merah untuk, okay, punya style warna biru dekat sini. Lepas tu dekat sini you boleh pilih theme maksudnya dia punya design, you punya nama, okay. So misalnya dekat preview punya window dekat sini, you nampak apabila ni E1 host punya display nama, dia theme tu dalam jenis bubble. Okay, so dekat sini you boleh tukar. Okay, ini you tukar yang besar, yang kecil ataupun block. Okay, di sikit design yang dia boleh tukar. Okay, so dekat sini dia ada satu logo yang boleh tukar. So dekat free user, kalau free user dia tak boleh tukar logo. Okay, so maksudnya setiap kali you buat live, dia akan mesti ada satu watermark, stream yang punya watermark. Okay, dekat sini. So kalau you paid user, you boleh upload you punya logo sendiri. Okay, misalnya SMA Perkenalan sendiri punya, okay, rencana sekolah, okay, boleh tukar logo macam tu. Okay, lepas tu overlay. Okay, overlay ni pun ini pun paid punya feature. Okay, so untuk free user dia cuma ada satu sampel aja. Okay, yang ni fix punya dia punya overlay. So kalau untuk paid user, you boleh tambah you punya overlay. Okay, macam title. Okay, masa you buat live, dia ada satu design. Okay, dia design macam you boleh letak you punya sekolah nama punya channel macam TV3 ke. Okay. Lepas tu kita turun bawah lagi. Okay, video clip. Okay, dekat sini dia ada satu sampel video clip to count up your countdown. Okay, sebelum you start satu live, you boleh tekan show. Okay, dia akan keluar satu video, dia akan count down 30 saat. Okay, sebelum you start live. Okay, ini sampel punya video. Okay, so untuk video punya fungsi ni ialah free punya function. Okay, so free user, you pun boleh upload you punya video. Okay, so misalnya sebelum live tu jalan, you dalam setengah jam sebelum live jalan, you boleh tambah satu video clip, you boleh biar dia jalan. Okay, you upload satu you punya sekolah punya video clip. Okay, biar dia jadi satu macam bypass punya masa. Okay, sebelum live tu jalan. So misalnya satu commercial ke, okay, ataupun event activities yang sudah recorded. Okay, so dekat, okay, kita go to background. Background ni pun free user cuma ada satu background. Okay, background ni ialah cuma okay, I cuba stop I punya live dulu. Okay, background ni maksudnya kalau tiada kamera live dekat channel tu, dia background dekat sini aja. Okay, so kalau you paid user, you boleh tukar you background. Okay, boleh letak sekolah punya gambar. Okay, pintu ke gerbang ke, okay, ataupun bangunan. So, okay, so customization ni cuma ada untuk paid user aja.
Okay, so yang last kali dekat brand punya settings, okay, show display name. Okay, apa ni show display name? Okay, so kalau you nampak preview Windows ini, so kita ada E1 host, okay, tempat dia nama dia dekat sebelah kiri bawah sini kan. So kalau kita tak nak tunjuk nama ni, kita tekan, kita tak nak tunjuk. Okay, so live ni dia akan lebih besar, maksudnya dia punya screen penuh tanpa nama tunjuk dekat bawah kiri sini. Okay, so ialah ini kalau you nak tunjuk dia punya nama ataupun tak nak tunjuk. Okay, so pilihan dia dekat sini. Okay, so private chat. Okay, next ialah private chat. Okay, chat ni ialah private chat, maksudnya you boleh privately chat dengan you punya guest. Okay, you nak buat koordinasi masa you ada jemputan, jemputan host yang co-host dia dari destinasi yang berlainan. Okay, so you boleh private chat. So di mana dua message ini cuma dua orang ni yang ataupun you punya guest dengan you punya host nampak aja. So yang dekat public ataupun audience dia tak nampak. Okay, apa yang chat you tengah buat dekat sini. Okay, so last kali tu kita bagi settings. Okay, so dekat sini setting ni biasanya yang by default you tak perlu tukar banyak. Cuma broadcast quality biasanya kita letak 720 lah, yang ni sudah fix. Okay, so yang default punya setting you boleh letak, okay, ni tick semua ni, automatic add, yang ni default semua dah ada. Okay, so biasa dekat setting yang kita perlu tukar ialah kamera, okay, sebab kalau you pakai laptop dia ada webcam kan. So kalau kita untuk set up dekat sekolah ni, studio ni kan kita ada satu PTZ camera. So dekat sini kita perlu tukar kita punya camera source pergi USB punya PTZ camera. Okay, so audio punya part, okay, audio biasanya kalau kita pakai laptop punya audio kita tak perlu tukar, dia default, okay, dia akan pakai laptop punya mic dengan dengan laptop punya speaker. Okay, so dekat sini kita kena, okay, by default dia sudah take, okay, echo cancellation. So yang ni wajib, okay, wajib bagi dia buka, dengan automatically adjust mic volume pun boleh bagi dia buka. Okay, senang dia akan buat yang echo cancellation dengan mic volume ni dia akan buat dekat background. Okay, so green screen ni, okay, yang ni yang sebelum ni kita sudah atas dekat sini. So green screen, so kita boleh tukar kita punya background dengan layar hijau green, okay, green screen yang dekat belakang. So kita boleh tukar, okay, ikut kita punya keperluan kita, ataupun kita boleh buat satu design ikut dia punya dia punya event, okay, yang matching dengan punya event. Okay, okay, so sampai sini saya rasa saya sudah cover kebanyakan setting yang ada di sini. Okay, so yang last kali kalau nak tengok dekat sini, bawah preview screen dekat sini, okay, bawah preview screen dekat sini kan kita ada satu layout, okay, layout. So layout dekat sini kan kita boleh tukar-tukar, okay, jadi dua layout besar, yang ni layout besar, zoom in besar, ataupun dua layout full layout besar dan zoom out. Okay, so dekat sini kita boleh tukar-tukar kita punya layout. Okay, misalnya saya nak tukar, sekarang you nampak saya punya screen dekat sebelah kiri dan Jerry punya screen dekat sebelah kanan kan. Kalau kita nak swap dia punya layout, kita hover kita punya mouse pergi satu screen, you tekan, okay, tekan and hold, dia tarik, drag and drop macam tu aja. Okay, drag and drop. So you tekan you punya mouse, okay, bagi dia screen tu jadi satu tangan, dia ada satu tangan grab macam ni. Okay, lepas tu you tarik kiri kanan untuk tukar layout. Okay, so ini cara untuk tukar layout kamera, okay, host yang berlainan, baik kiri kanan atas bawah pun macam tu, dia drag and drop. Okay, so kalau you nak fix dia punya template, okay, maksudnya dia punya layout belakang macam ni, okay, so you boleh tekan ke bawah sini, okay, untuk tukar. Okay, siapa kamera besar, kamera kecil. Okay, kalau nak tukar Jerry jadi kamera besar, masa dia buat presentation ataupun
tengah buat apa tu, dia akan menjadi screen besar. Okay, so kita pakai drag and drop saja. Okay, so sampai sini rasa I cover yang basic punya. Okay, dengan setting yang sedia ada. So rasanya I punya sesi sampai hari ini sampai sini. So kalau ada persoalan lagi kita boleh silakan. Next one is online, one is in. So, Mr. Leong, Okay. untuk StreamYard ada limit masa tak yang kita boleh live? Buat masa ni dia tak ada limit masa. Okay, thank you. Okay. So now of course you can extend. Okay, peserta lain ada soalan tak? Boleh tanya. Atau Cikgu Wan ada soalan tak? For you to keep later in a QR code. Okay, buat masa ni tak ada, faham. Cuma nanti kita kena cuba live lah untuk tengok. You need to Okay, dia macam ni Cikgu. Okay, so setakat ni apa yang Leong buat ni ialah sebagai satu intro, okay, untuk pakai kita punya set kamera dengan StreamYard. Tapi nanti bila Cikgu atau murid-murid sudah balik ke sekolah, so Cikgu boleh cuba sambung alat-alat yang dekat PSS ni, lepas tu cuba pakai StreamYard ni, register satu account, lepas tu stream ke YouTube live yang PSS register. Then barulah Cikgu boleh nampak efek dia. Okay, boleh faham? Okay. So memang tak perlu bayaran kan? Kita ada free version kan? Ya, buat masa ni I pun sesi ni I pun pakai free punya version. Okay, alright. So I rasa tak ada apa lagi yang nak soal. Kita memang tunggu untuk balik ke sekolah. Kita akan pasang set siap. Lepas tu kita akan hubungilah Iwan untuk pimpin kita untuk latihan kali kedua. Okay, buat simulasi StreamYard guna channel YouTube sekolah kita. Okay. Terima kasih Pak Mun. So kita akan standby lah kalau kita dekat sekolah, pihak sekolah perlukan bantuan ke support ke, okay, so kita boleh buat secara support dalam WhatsApp group, okay. Okay, thank you very much Ms. Treling, Mr. Jerry, Mr. Leong yang membantu memberi penerangan tentang pemasangan set dan juga macam mana nak guna StreamYard. So, sekali lagi tanya, peserta ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, latihan kita sampai setakat ini sahaja. Semua peserta sila isikan link ECJ yang saya telah letak di chat box tu untuk dapatkan sijil pengiktirafan bahawa kamu telah pun menerima latihan sesi 1 ini. So, ingat peserta, kita ada lagi sekali lagi latihan fasa 2. Bila kita kembali ke sekolah, kita akan betul-betul live. Nah, masa tu mungkin ada beberapa orang konon-konon jadi juru acara, beberapa orang juru teknik dan macam itu. Alright. So, saya ucapkan sekali lagi thank you, big thank you kepada Ms. Treling dan juga Mr. Leong, Mr. Jerry. Okay. Okay, so terima kasih Pak Mun dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi. Okay, Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cikgu.